square. Nakasigay coordination. Okay? Okay. Observasa mo. Oh, basta kay kuan. Wa tay labot sa contour, no? Iukira ng contour. May contour man ta dire. Alright? Mukhaon ko. Sige, discuss. Please blindfold. Oh, ha? Dapat di ka kita. Observe silence. Ha? O, nausa na mas. Na-Star Trek. Oh. Okay. Ha? Oh, briefing pa mo. Briefing mo, be. I'll give you 1 minute to brief. Oh, for briefing. Alright. Ako na mo doy kay Kana? Oh. Oh. Okay. This is a limited, we have limit hour or minutes. 3 minutes lang ha, to form you a perfect square. Okay. Ano yung makita o kung sa kamaayong leader o kung sa kamaayong membro? No? Doon na tayo mga challenges nini. Kung sa'y challenge nini, naka-blindfold mo. So therefore, wa mo kakita asa mo pahingon. So ang atong target, makakuha taong perfect square. Oh, ni. Tinutok kayo niya trabaho. Oh, sakto yun na to. Kaya usaon na to pag-manage sa atong cooperative. Alright? Distansya! Maliyog distansya kamay. Okay, distansya, mamalma. Distansya. Blindfold na. Alright. Distansya, lagyo yun. Manager, lagyo. Lagyo. Sige. Lagyo. Alright? Wala. Kanang palihog ko, itudjok sila gamay, ma'am. Tudjok na to. Itudjok na to. That's a challenge to us. Okay. Blindfold na, please. Wala. No touching. No touching. Only nga ang dungog or ang istorya ra sa atong leader. Okay? Okay, may blindfold na mo. Blindfold. Tudjok. Tujok. Mamalma, tujok. Tujok, daddy. Tujok, daddy. Right? Excuse me. 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Lakaw. Nalinong na no nagtujok-tujok. Oops, saba. Give them limited time or minute. Alright? Okay? 2 minutes only. Oh. Okay? Oops, saba. Oh. Okay? Perfect square, ha? Dapat si Tumoy sa other side has a perfect square. Okay? Tanaw na to. Makuha ba ang dirita? Ha? Dili ba trapisuwit? Ha? Let me see if there is a perfect square. When you want a perfect square, isip to mo'y pariha. Okay? Whatever form o sa ninyo, basta kayo ay mo sobra, huwag mo kulang, it makes perfect square. Right? What's the timings? Alright? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, Oh, ang team A, mula na saba gamay. 7, 8, Okay. 9, Itong wire na ako, akong sundan. 9, Malihog ko, kung wire ko, ako sa kanan. 8, Kuha. O, iskod na to. 6, Okay? 5, 4, 3,
na sila og square, but the question is it perfect square? Standby? Standby? Standby. No more movement manager. No more movement manager. Okay? Sige. Aron. Atong wall. Atong wall. Atong sugdon. Alright. Standby ha? No more movement. Standby. What time ulihom? Sugdo na to. O exact na yun ang square yung gihimo nila. Pwede nagtantangon. Pwede nagtantangon. But no more movement. No more movement. Alright? Standby. Standby. Okay. Okay. Sige ha? Asa ta magsukot? Adto sa tumoy sa injong where you exactly belong. Alright. O sa may tumoy ninjo diya. Alright, dili. Kani siya. Kani kita usukot ka ninyo siya. Okay. Sige. Alright? Wow. Padre, ibutang dito other two. Laka. Okay, dira. Okay? Ato na. Okay? O standby. Okay. Oh, wala. Okay. So, naila, Jo. Dali. I'm the CEO Okay. of Right. Then, projects, technical staff, engineering technicians, and maintenance personnel are Okay. working with the relevant product Okay, and sila. Right. Nariktangol. Ay, gamay. Nakuha. Meaning, that's not perfect square. Pero, tanan na to ang bigas. Okay? Irene is calling you. Agsud naman na, agsud. Ang suot man ni atong sukdon, mulakan ni ha. Alright? tricks that you pull to get him. So, asa mang end-to-end yan eh? Tahan mo. Kani, ha? Siko. Katok, tumoy, ha? Okay? What's going on? Dito na po sa evening. Okay? Kuwang ang gamay. Gamay ko, ha? Adu, agin Alin? Ay no ha. Alin? Oy, ang lagi kamadyo magpura na sila. Oh, ay sobra. Sobra. Sige na, okay na. Okay na, kay di man pareha silang kuan. Kaso magpura na kahit di man. Perfect square. Hey. How about perfect? Sige. Pwede na mo tindog. Ano, hindi ko. Sige. Babaw para si Perfect. Ang atong mga judges, atong